ورسول المجتبى والحبيب المرتضى سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شهر الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Majidahidina Mubarakatuh Wasidikina Jami Aswalina Qurra Wal-Mubasirin Wasadati Sufiyatin Muhaqiqin Wa-Tabina Wa-Jadiyatina Wa-Kisratina Ya-Mutin Rahmatullahi Alaihim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Awliya ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha إلى بحرها ومن يمينه إلى شمالها شجر حضرة جنة قادرة جنة حضرة الشيخ المسمى من الدرجات من المدد إلى حضرة بيد مئة من أجمال الأمين حضرة بيد مئة من أجمال رملي إلى حضرة الذي خشب سنه بكر الدرس إلى حضرة الذي وقف بين بكر الدرس إلى حضرة الشيخ مولانا يوسف إلى حضرة الشيخ مولانا سند إلى حضرة الشيخ مولانا سيرة الله إلى حضرة Hadrati wala hadrati Abi Haji Muhammad Hasan bin wala hadrati Haji Muhammad Ajar Kasih Hasan bin Haji Muhammad Hasan wala hadrati Haji Muhammad Arif bin Haji Maimun wala ruhi Haji Ahmad Sujaid bin Haji Muhammad Arif wala hadrati Haji Haji Muhammad Ustaz Haji Berjal wala hadrati Rahmatullahi alaihim wala ruhi رحمة الله عليهم ينظرون وهم بإذن الله يدعون من بركاتهم وكرماتهم ومعونتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لحضرة حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ولينا حبيب عمر وحيا بالعبد رب العباس صاحب الرأس وصاحب عبد الله الراس والصالح وغير الأقوال الأبد والمغفرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا سبحان على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر اسمه ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بقلبي يا عليما بقلبي يا خبيرا بقلبي لطفنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بقلبي يا عليما بقلبي يا خبيرا بقلبي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بقلبي يا عليما بقلبي يا خبيرا بقلبي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أثنيت على نفسي ولم حتى تنظر ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الآخر وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تنزل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي سر إنك على كل شيء قدير اللهم فطرنا بالتقوى والاستقامة وأعيذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتبع له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حمل شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتزى بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية، وماتت بهم صهر سقيم يعنون سقمه وشكواه.
9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينزلي عنه الصدى حضر أمه ليلة مولد آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخض فولده صلى الله عليه وسلم نورا يتعلى سلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Oh
السلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا ما رأينا العيسى حنا مرحبا بصورة إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا والغمام وأضاء الناس مرحبا مرحبا والملأ صلوا عليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا يا ولي يا حسناتي يا ربيع رجاتي
ومحيا كالشمس كمضيء أسفرت عنه ليلة ليلة المولد الذي كان بالدين سرور بيومه وصدقاء يوم دانت بوجه ابنته من قطار ما لم تدق النساء وأتت قومها بأطول مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان من قطعان القبر وبال عليهم وباء وتوالت بصر الكواكب ينقلوا إلى المصطفى وحق المنام هذا وقد اتصل القيام الذي لمولد الشريف عمد ظهور رواية وروية فطوبى لمن كان تظلمه صلى الله عليه وسلم ويتوامه ومولاه أغفر لهم قبل الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن حضرتك من معرض البدء وشرفها ومسجدها والمناتها سجد حضرتي مالك الكتاب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-maqul qalil. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Minum dulu. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Di dalam ini faslun atau ini pembahasan, di dalam pembahasan pada kali ini yaitu akan menerangkan tentang ayat ya. Ayat. Jadi ayat di sini yaitu air yang nantinya bakal digunakan pertama buat wudhu, yang kedua buat mandi hadas, yang ketiga buat ngilangin najis gitu. Sebab yang namanya syarat sholat, syarat sahnya sholat itu kudu wudhu dulu. Artinya apa? Kudu suci dulu badannya, kudu suci dulu dari dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar itu perkara yang mewajibkan mandi. Kalau hadas kecil perkara yang mewajibkan wudhu gitu. Maka syarat sahnya sholat diantaranya kudu suci dulu, suci badannya, suci tempatnya, suci pakaiannya, kalau pakai sarung-sarungnya,
kalau pakai baju koko, kemeja atau kaos atau pakai celana, kalau pakai peci atau pakai sorban kudu suci semuanya, sebab menjadi syarat kepada sahnya sholat. Kalau yang namanya syaratnya nggak dipenuhi ataupun nggak sesuai, maka otomatis sholatnya pun nggak sesuai gitu. Maka syarat sahnya sholat diantaranya adalah suci daripada dua hadas, hadas besar, hadas kecil. Nah, dan kudu wudu gitu. Maka wudu ini pun menggunakan air kalau emang ada air. Tapi dalam situasi darurat ataupun dalam situasi nanti keadaan lagi musim kemarau gitu, lagi kekeringan, maka wudunya bukan pakai air. Nanti itu masih jauh pakai apa namanya tayamum nanti kebahasannya. Maka wudu ini itu pakai air apa aja gitu. Kalau wudu itu pakai air yang mana? Kalau ulama di dalam kitabnya Fathul Muin ya, Fathul Qorib, ya kan? Ada 7 macam air yang boleh dipakai. 1 buat wudu, kedua buat menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, untuk mandi junub ataupun cebok lah bahasanya gitu. Ada juga yang bisa dipakai buat menghilangin najis gitu. Airnya ada berapa? Ada 7. Nah, jadi disebutnya ada air mutlak ataupun 7 air mutlak yang boleh dipakai buat wudu, boleh dipakai buat menghilangin najis, boleh dipakai buat mandi hadas. Yang pertama bagus sama ini. Yang pertama air tersebut yaitu air hujan. Nah, ingetin tuh air hujan yang pertama. Jadi air hujan boleh dipakai buat mandi hadas, boleh dipakai buat wudu, boleh dipakai yang namanya buat menghilangin najis gitu. Yang kedua ada yang namanya air laut. Air laut ya. Ingetin tuh air laut. Biarin asin juga gitu. Terus air sungai atau kali atau sipon ya. Air sipon taruh penjara, penutupan perjalanan. Nah, jadi air sipon atau air sungai biasanya. Air kali ke depan ya. Ntar pembahasannya. Terus air mana lagi? Air sumur. Ya, sumur mah terserah itu, sumur galian kayak ataupun boran gitu. Ini air sumur ya. Cuman kalau boran itu nanti larinya kepada air mata air, tuh air sumberan sebutnya. Ya, itu yang kelima masuknya yaitu dari air sumur terus mata air ataupun air sumberan. Nah, yang keenam ada air es atau salju. Karena di sini memang ada salju ya, jangan pakai es, batu es, jangan gitu. Jadi yang ketujuh yaitu air embun. Nah, ingetin tuh ya, air yang boleh dipakai buat bersuci yaitu buat mandi hadas, buat wudu, buat menghilangin najis ada 7. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air ya, atau air sumberan. Yang keenam air es atau salju, yang ketujuh air embun. Nah, maka dari 7 air ini itu dibagi, diringkes menjadi 2, yaitu air yang turunnya dari langit dan air yang datangnya dari bumi. Itu ngerekan asalnya semua air itu, semua asalnya air itu datangnya dari langit gitu, dari langit ke bawah gitu. Dan dari air yang 7 itu yang tadi disebutin, air hujan, air laut, air sungai, air seterusnya itu dibagi lagi menjadi 4, jadi 4 ya, digolongin lagi tuh menjadi 4. Nah,
Yang pertama ada yang dinamakan dengan ma'un ataupun air tohir mutahhir. Tohir mutahhir artinya air yang suci menyucikan. Zatnya suci, statusnya suci itu air dan menyucikan. Jadi airnya suci dan menyucikan. Menyucikan di sini boleh dipakai wudu, boleh dipakai yang namanya ngilangin najis, boleh dipakai yang namanya mandi hadas. Tuh, itu yang dinamakan air tohir mutahhir atau suci menyucikan. Tuh. Contohnya mana? Ya itu tadi yang 7. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, atau es, atau air embun. Nah itu dia. Air yang mutlak teh, yang 7 teh. Itu air yang zatnya suci dan menyucikan. Menyucikan di sini boleh dipakai wudu, boleh dipakai ngilangin najis, dan boleh dipakai buat mandi junub atau mandi hadas. Tuh yang pertama tuh dari yang 7 air ini nih digolongin menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu air tohir mutahhir. Zatnya ataupun statusnya itu air suci dan menyucikan. Bisa dipakai buat wudu, buat mandi hadas, dan bisa dipakai buat ngilangin najis. Yang kedua ada yang dinamakan dengan air tohir mutahhir makruhun. Zat airnya suci, hukumnya pun suci, mutahhir, bisa yang namanya dipakai buat wudu, sah dipakai buat yang namanya mandi hadas, boleh dipakai buat hilangin najis. Jadi tohir mutahhir dengan makruhun, suci menyucikan tapi makruh dipakai. Tuh. Airnya suci menyucikan, bisa buat wudu, bisa buat ngilangin hadas, bisa buat ngilangin najis, dengan makruh dipakai. Nah, contohnya air panas. Tuh. Jadi kan kalau yang namanya keran itu kan biasanya kalau tempat wudu kan beda-beda lah. Ada orang yang nampung airnya di apa namanya? Tower ya. Orang apa tuh namanya? Ya kayak gitu yang warna oranye, warna biru. Nah, kan kadang itu kepanasan. Kalau lagi musim panas, kan cahaya panas tuh. Nah, ketika kita buka keran, itu kan biasanya keluar panas dulu atau anget ya. Paling dapat berapa menit lah atau berapa detik itu dingin lagi. Ataupun panas terus, memang karena di situ panas gitu. Kampungan airnya emang kesolot matahari, terus panas terus sampai pas dia buka keran mau wudu. Terus airnya panas terus, anget lah gitu, nggak terlalu panas tapi anget. Nah itu airnya mah suci, boleh nggak dipakai wudu? Boleh, dengan makruh gitu. Makruh di sini gimana ngatasinnya? Kalau makruh mah sebaiknya jangan digunain ataupun jangan dikerjain gitu, lebih baik. Dengan kalau emang udah mepet waktu sholatnya ataupun emang di situ doang tempatnya, udah biarin, statusnya makruh doang. Rumah ya dikerjain, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, ditinggalin nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Dengan lebih bagusnya tinggalin gitu kalau makrumah. Kalau makrumah status yang sekedar dibenci doang gitu. Itu makruh. Jadi airnya mah suci, boleh buat wudu, buat ngilangin hadas, buat ngilangin najis. Ketika digunakan hukumnya makruh, itu tadi air panas gitu. Mandi hadas besar pakai air panas, entah gimana, melotot, apa melepuh, gitu. Atau air hangat lah, ditambah air hangat gitu. Tapi kalau buat wudu pakai air hangat, air panas itu makruh hukumnya. Boleh mah boleh, gitu. Enggak menurut haram kan boleh, gitu. Boleh aja kalau bahasanya, oh kan di situ doang tempat wudunya, gitu, nggak ada lagi, gitu. Tuh ya, yang kedua yaitu air yang suci menyucikan tapi makruh dipakai. Tadi airnya panas. Ada kalanya panasnya emang karena matahari, cahayanya sinarnya dia. Nah, jadi kan ataupun begini. Ya. Enggak mesti di situ airnya di penampungan air di apa sih tadi? Tower ya.
ataupun airnya di kali gitu, di kali depan gitu ya, kali, ataupun biasanya orang yang di dalam lagi pendakian ataupun pendakian gunung ataupun lagi kemana gitu lah ya, perantauan, misalnya di hutan ataupun di mana ada air sungai mengalir. Nah biasanya itu panas kan kalau siang-siang. Dia wudhu di situ sambil air mengalir deh. Wudhu di sungai ataupun di kali boleh. Nah, sebab itu termasuk air yang mutlak. Kalau seandainya terlalu dingin digunakan makruh, terlalu panas digunain tuh buat wudhu makruh hukumnya gitu. Tapi boleh daripada nggak ada. Nah, itu tuh airnya tuh ya. Terus ada yang namanya air sumur juga sama, kadang suka kepanasan. Mata air kayak mata air boran gitu. Kalau air es mah udah jelas tema dingin gitu. Di sini mah nggak ada gitu air es. Bersalju nggak ada. Ataupun kayak model apalagi air embun kan, kalau air embun mah ribet. Ya kan dikit ya mah, gimana kita urus pakai air embun, kudu nadangin gitu, nadangin tiap pagi ya, tiap malam kita udah enak yang orang ada pinggir sawah mah gitu ya, nadangin di sawah banyak embun paling banyak kan, ada ribet kalau buat pakai air embun ribet. Itu tuh yang kedua. Yang pertama tadi suci menyucikan ya, yang kedua suci menyucikan tapi makruh. Contohnya tadi airnya terlalu panas dipakai buat wudhu. Yang ketiga ada yang namanya tohir ghair mutahhir. Artinya gini, airnya suci tetapi nggak bisa dipakai buat sholat apa wudhu. Airnya mah suci, tapi nggak boleh dipakai buat wudhu, nggak boleh dipakai buat mandi hadas, nggak boleh dipakai buat ngilangin najis. Airnya mah suci, gitu. Airnya suci, tapi buat wudhu nggak sah. Airnya suci, buat mandi hadas nggak sah. Airnya mah suci, tapi buat ngilangin najis nggak boleh, nggak bisa, nggak sah. Air apa? Banyak itu, pantai, Sprite, Coca-Cola, Bicola, atau kopi, atau teh, susu, ya. Nah, ada orang wudhu pakai susu, misalkan, ya. Atau ada orang wudhu gitu kan, pakai air apa? Air ini yang pernah Sprite gitu. Nah, dia pada saat ini yang misalkan dia, mandinya pakai Sprite gitu. Iya, mandi pakai Sprite, hebat. Kalau mandi air susu udah inilah, udah lupa. Tapi kalau mandi pakai Sprite, mau ngapain? Jadi wudhu pakai Sprite nggak sah, nggak boleh. Itu maksudnya tohir ghair mutahhir. Kalau tuh Sprite atau Fanta dan sejenisnya buat diminum boleh. Kenapa? Karena emang suci, boleh dikonsumsi. Tapi kalau buat dipakai wudhu nggak boleh, nggak sah. Nggak boleh tuh yang namanya Sprite, Fanta, ataupun bahkan sekalipun air galon gitu. Sebab galon ada racikannya, ada obat. Dia makan air mentah, dikasih obat, difilter gitu. Air galon, dan dia mah emang asal dari gunung, nggak jadi masalah. Nah, nanti kan ada takarannya gitu. Jadi itu yang ketiga dari yang 7 air TA tuh. Yang ketiga suci airnya, boleh diminum tapi nggak boleh dipakai wudhu, nggak boleh buat mandi hadas, nggak boleh dipakai buat ngilangin najis. Tadi air kopi, air teh, ya. Pagi-pagi itu cuci muka pakai apa kopi gitu. Ya, kopi, air susu, air teh nggak boleh. Yang boleh diminum mah sebab karena airnya ya suci. Terus ada lagi yang namanya ma'un najisin. Nah ini yang ada di kitab ini, Sabina tuh
Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun, bahwa air itu dibagi dua. Ya. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Tuh. Dan ada juga air yang mustakmal, yaitu nanti air yang bekas dipakai. Yang pertama al-qalilu ma duna kullatayn. Yang pertama ada air yang sedikit. Jadi yang namanya air sedikit ini air yang kurang ataupun yang enggak mencukupi, atau yang kurang dari 2 kula. 2 kula. Banyak inilah banyak pendapat 2 kula itu ukurannya berapa liter. Ada yang mengatakan bahwa 2 kula itu ukurannya 245 liter. Jadi kalau seandainya bikin kolam yang gede gitu ya, atau kalau bikin kolam ukurannya itu kurang lebih 75 cm panjang lebarnya, tinggi bawah dari atas ke bawah itu masing-masing 75 cm atau 60 cm ya. Jadi kalau seandainya kita misalkan nih di dalam WC itu kan biasanya kolamnya beda-beda ya. Bak juga beda-beda ukurannya, ada yang kecil ada yang gede gitu. Jadi kalau perkiraan itu air di dalam bak itu, bak kolam itu ada 245 liter, maka itu di status hukumnya air itu lebih dari 2 kula. Maka wudhu di situ boleh, ya. Ke kumur dibuang ke situ lagi boleh, ke kumur dibuang ke situ lagi boleh. Celupinnya itu tangan, basuh muka, celupinnya muka gitu, celupin. Nah, terus celupin tangan sampai sini gitu, celupin, ataupun misalnya pakai gayung diiniin gitu. Terus kaki celupin gitu. Kayak model Masjid Rawali ini kan kolamnya gede gitu kan. Itu maksudnya air yang lebih dari 2 kula gitu. Ukurannya udah nggak ada 245 liter lagi. Kalau ukuran pada gitu mah kolam ini atau masjidnya. Nah, maka nanti hitungannya ada yang namanya disebutnya air yang mustakmal, air yang bekas dipakai. Ketika air mustakmal itu status hukumnya, kalau seandainya dia itu banyak lebih dari 2 kula, maka boleh dipakai wudhu lagi. Itu air mustakmal yang boleh dipakai. Kalau ukurannya banyak, boleh dipakai yang namanya mandi hadas ataupun ngilangin najis lagi boleh. Contohnya di kolam yang tadi yang gede, kan? Kayak orang mau jumatan gitu. Contoh di masjid sini gede kolamnya, Patudu, gede lah dari sini ke situ gede.